खली लगुच भाई कमेंट करो भाई पूरा मस्त लगुच भाई देखु तरकारी पूरा टप भाई लोक अल्प आसी आहरी राति सारा अच्छी भाई लोक गछ बाण लगे स्टेज यज्ञ को लगी तो हे एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आई होप आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तो भाई आपण मानु कहितली ना हम साई रे वार्षिक उत्सव होउची दया करी आज ठू स्टार्ट हे गलानी समस्ते आसंतु हरी ता सहित चलतु देखिबे यज्ञ ऑलरेडी आरंभ हो गलानी देखंतु आमे दि जणा को सजबाज होई जाउछु ता सहित पिला सब सब खेलिलेनी भाई चलो जिबा देखिबा। तो भाई देखंतु एटू स्टार्ट हे गला हमर गेट माने एटू एंट्री गेट देखंतु स्पीकर बिगर सब लागि जाईछि ता सहित सेठी स्टेज हेछि आपण माने मो पुराना वीडियो रे देखिथिले ता सहित देखंतु होम जेहेतु चालीछि भाई नंगर मंत्र पढ़ा चालीछि गाइस देखंतु। तो गाइस देखंतु ऑलरेडी हमर यज्ञ काम स्टार्ट हे गलानी एठी मां मंदिर एटा त्रिदेव अछंदी ता सहित मां भी एठी अछंदी आपण को देखौछि हमर मंडप रे कोठी यज्ञ होछि देखंतु एठी स्टेज एठी यज्ञ को लागि ता सहित एठी यज्ञ होछि विश्वादिं विश्ववंदनं पढ़ा चाली जेहेतु यात्रा होछि साई पिला पूरा रड होई बुलुछन देखंतु सब नुआ ड्रेस पिंदी इन वाओ काली जाई सब किडा किडी धरि के आछुछंती ता सहित सब आज पूरा बुलुछंती चलंतु मु आपन देखेबी भोजी कोठी होउची जीवा तो हर वर्ष भी भाई देखिथिले एठी ही हेतिला हमर जो गेस्ट माने आसुछंती से मानक पई एठी तांको चर्चा करे जाए देन एई पटर एंडिंग एटा होउची आ एठी खंदाशाला होईची चलंतु मु आपन देखाउची खंदाशालाटा केमती हेची सब परिया पत्र सब कट्टा सलाडी भाई चाली लागी संती सब मिस्त्री माने सब लागी संती देखंतु चारि बोर्ड सब रोसे हेई सालाडी खट्टा भाई हेई सालाडी ता सहित अन्न भाई प्रिपेरेसन चली एपटे तरकारी हंडा सरिलानी। तो भाई कहिया गले सबू रेडी हेकी सरिलानी आउ किछि समय परे खाइबा आरंभ हेई जिवो तो जल्दी जल्दी आस हरी भाई जो माने देखुछ। तो भाई देखंतु यात्रा हमर स्टार्ट ही गलाडी तो भाई माने यज्ञ काम तो आपण माने देखिथिले बट एबे हमर संकीर्तन कार्यक्रम आरंभ हो गेलानी दुई मेला आसिकी संकीर्तन हेलानी चलंतु भोजी देखिबा कोन कोन हेची भोजी मते खाइबा ठीक है भागवत कार्यक्रम आरंभ हो गेलानी संकीर्तन से जगजननी मां आदि शक्ति जे कि सृष्टि स्थिति विलयरा कारण से मां जगजननी मां आदि शक्ति धन प्रासा शिव जे कि 36 लागिले 36 डरे आसीबी मां। तो गाइस देखंतु एठी हमर जो आसुछन पत्रिका बटा जाइला जहां भगवान को माने निज निज स्वेच्छा रे समर्पण करिके एठी जाउछन भाई खंदाशाला एठी खाइबा रे प्रसाद अछंदी भाई केते टका गलानी 500 रे रेडी। तो भाई देखंतु भाई दे खोलि देलबी तो गाइस देखंतु तरकारी पूरा टप ले हेछि भाई लोक अल्प आसी आहरी राति सारा अच्छी भाई लोक आसी पड़े माने राइस पाई पानी बसिक पूरा फुटा ही अच्छी लोक जदि सरीला अरे देखो आग साई रे भोजी कर मत दौना खली अरे दौड़ खली खली दौना भाई रे अरे अरे ए बाड़ को डोगी नहीं दौनु अरे आसियो तू दौनु अरे 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 तो भाई खली दवा को हां दे हां से कहला से आना आना भाई देखंतु प्राइस आसी गला अन्न आजो डालमा मोह देखा दो से 10 पिला 10 आजो तो खट्टा आसी गला हां देडी अनना भोजी केते थर खाइलु रे अरे कहू केते थर खाइलु रे तीन थर केते थर कहलानी बरना खली बाटू होती देखंतु बरना खली बाटू जंदी बोपा
ଭଲ ଅଛ ଭୁଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି କେବେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ନିନ୍ଦା ଯାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁର ଯେତେ ଗାଁକୁ ସବୁ ଏ ଆଖପାଖ ଯେତେ ଗାଁକୁ ପତ୍ରିକା ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ କେବଳ ଆସନ୍ତି ଏପଟେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଇ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫିର ସେ କାଲି ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେତେଥର ପଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ ଡବଲ ସରିଲାଣି ଆଉ ଦୁଇଥର ହବ ବୋଧେ ରାତିରେ ପୁଣି ଅଛି ଆହୁରି 4 ଥର ଭାଇ ଦୁଇ ମେଳ ଯାକ ପୁରା ଲେଡିଜ୍ ଭାଗବତ ବେଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମସ୍ତ ହଉଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିମଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଭାଗବତ ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଲୋପ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସବୁ ବାଣ ମିଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ ଅଟୋଟା ଫୁଲ ହେଇକି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରା ସବୁ ବାଣ ଆସିଛି ଭାଇ ମାନେ ଗଛ ବାଣ ସବୁ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 7, 8ଟା କି 10ଟା ଗଛ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ କୋଉ ଗାଁ ଭାଗବତ ଭଲ ହଉଛି ହଁ ନିମଣ୍ଡିରେ ଭଲ ହଉଛି ନେ ଆଉ କୋଉ ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରଘୁନାଥପୁର ଭଲ ହଉଛି ନେ ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସାରା ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳୁ 3ଟା ବେଳୁ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ବାଣ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏରା ସବୁ ଫୁଟାଯିବ ଏବେ ତା ସହିତ ଏପଟେ ବି ବକ୍ସ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ଟୋଟାଲି ଫୁଟିବ ଭାଇ ଦେଖିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବମ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଟୋଟାଲ ସେଇ ଉପରେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଯାଇଛି 1, 2 ଦେନ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ହିଁ ତାର ଲାଗିବ ତାର ବତି ଅଛି ବୋଧେ ମେ ବି ଏଇ ବତିରେ ହିଁ କନେକ୍ଟ କଲେ ଦେନ୍ ସେ ଉପରକୁ ଜଳି ଜଳି ଯିବ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି ଏତିକ ସବୁ ଲାଗିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କର ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଛୋଟ ସାପ ଭାଇ ବେଶୀ ବିଷ ବଡ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ବାଣ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆବାଜ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାନରେ ହାତ ଦେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ବାଣ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭଲ ବୁଟୁଛି ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାନରେ ହାତ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବାଣ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ହାତ ଗୋଟେ ଭାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଣ ଗୁଡା ତ ଭଲ ଫୁଟୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଇଛ ବାଣ ଗୁଡା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଭାଇ ବାଣ ଗୁଡା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଭଲ ଫୁଟୁଛି ବାଣ ଏବେ ସବୁ ଲାଗି ସାରିଲା ସବୁତିକ ତାପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଶଟ ଆମର ଆକାଶ ଶଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଭାଇ ବାଣ ଗୁଡା ଭଲ ଫୁଟୁଛି ପୁଅ
ମାସା କହୁଛୁ କଣ କି ରେ? ସଟ୍ ଗୁଡା ଫୁଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଫୁସ୍କି ଯାଉଛି। ଏ ବୋଧେ ମାନେ ଏଇ ତଳା ସାଇକି ଶୁଭୁଥିବ। ନାଇଁ ଏ ଭାଇନା ଲସ ଏ ନୁହଁ ଏ ଫୁଟୁନି ଆଉ ଏ 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଯାଉଛି ସବୁ। ଡବଲ ସଟ୍ ଲାଗିଲା ଏବେ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କେମିତି ଉଠୁଛି। ବାଣମୟ ପୁରା ବାଣମୟ। ଭାଇ ବାଣ ଯୋଉ ଲାଗିଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏତେ ସାରା ଏତେ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହଉଛି ଭାଇ। ଆରେ ଆରେ कली दुगे तुमे गौरा सुंदरा कली दुगे तू प्रचारी हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଭାଇ ଆଜି ଅଲରେଡି 2 ମେଳାଙ୍କ ସରିଲା ତ ଏତିକିରେ ଭଗବତ ମେଳ ସରିଲା। ଆଜିର ଡେ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।